Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Lewat mimbar Jum'ah ini kami berseru, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, keterikatan batin kita dengan masjid tidaklah bisa dipisahkan, karena masjid merupakan salah satu sarana pembinaan umat Islam yang mendapatkan perhatian begitu besar dari Rasulullah Muhammad SAW. Setiap amal kebaikan pasti mempunyai nilai-nilai keutamaan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang begitu besar memotivasi kaum muslimin untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, tidak terkecuali dengan memakmurkan masjid. Betapa banyak keutamaan-keutamaan memakmurkan masjid, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan 4 hal keutamaan-keutamaan dalam memakmurkan masjid. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Rawahu Tirmidzi. Ketika kalian melihat seseorang yang telah membiasakan masuk ke masjid, maka saksikanlah sesungguhnya orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat
Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 kelompok itu diantaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang lelaki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, ketika ia keluar ke masjid hatinya ingin selalu ke masjid. Mereka adalah kelak salah satu orang yang di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebagai keutamaan memakmurkan masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atah wal ukhra tarfa'u darajatah." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci, yakni berwudu dan mandi di rumahnya, kemudian mereka berjalan menuju ke rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni masjid, untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah difardukan oleh Allah, maka setiap langkahnya, salah satu kakinya ketika melangkah akan menghapus kesalahan-kesalahan, akan menghapus dosa-dosanya, dan kaki yang lainnya ketika melangkah akan mengangkat derajatnya yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-masjidu baitu kulli taqiyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warrahmah wal jawazi 'ala sirati ila ridwanillah ilal jannah. Masjid adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan menanggung bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kenikmatan dan rahmatnya, dan Allah akan mempermudah ketika kelak berjalan di atas Shiratal mustaqim menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Untuk itu, dengan dasar hadis yang kami bacakan di atas, maka memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah adalah menjadi tanggung jawab setiap muslim yang di dalam hatinya ada ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid kita ini adalah rumah kita yang kedua. Marilah memakmurkan masjid ini, insya Allah dengan memakmurkan masjid kita ini kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عدد أوراق النجم والشجر وعدد الرمال والحصاة والحجر. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودسار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وعلى حملة عرشك ومن حوله وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة وعن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين وعن السيدين الكريمين القمرين النيرين أبي محمد الحسن وابن عبد الله الحسن وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا خالاتنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وادفع شر بعضهم عن بعض واصلح ولاة أمورنا وأمراءنا وقضاتنا وحكامنا وعساكرنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا هداة مهتدين ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء وجميع الأمراض والأسقام والفتن والمحن وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشفه غيرك. اللهم اكفنا شر الظالمين واصرف عنا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعل بلدتنا هذه يا الله وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية. اللهم احفظنا والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم اقضي حاجة أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمائه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا